हे गाइस, हम पहुंच गए हैं शुगर फैक्ट्री रीलोड पब। तो ये है कोरमंगला 5th फ्लोर पे। तो अभी हम लेंगे एंट्री। तो अभी हुए हैं 8:15। हम लोगों ने ऑलरेडी ऑनलाइन बुकिंग करवा ली थी। तो चलिए आपको लेके चलते। तो मैं भी जो हूँ पहली बार आ रही हूँ। तो यह है टिकट काउंटर। जो आपने बुक किया है वो आपको दिखाना होता है। तो गाइस यहाँ पे ये लोग एंट्री कर रहे हैं। सो ये काइंड ऑफ एंट्री टैग आपको लगा के देंगे। सो गाइस, जैसा मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने ऑनलाइन बुकिंग की थी। तो बिफोर 9:30 आपको कपल फ्री एंट्री है और स्टैग आपको 1500 ये लोग चार्ज कर रहे हैं। यहाँ पे इनका किचन है। अगर आप पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर करते हो तो ये अगर
This is your night. All the girls come in the front. Time and place, you spent some time already. Now you need fun. We have a
जा रहे हैं घर। सो पार्टी बहुत मज़ेदार थी। सो गाइस आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बन रहे इस